Bwana wabariki na watendee mema. Sasa mpendwa, ambao unakuwa hapa leo, tuna somo letu tamu kabisa, na hili somo linasema kuondoa utoto katika imani. Kuna watu walipokea imani, anafanya mwaka wa kwanza mpaka kwa tano ni mchanga tu katika imani, lakini Mungu ametupatia somo kuondoa utoto katika imani. Maana ukibakia mtoto katika imani hautaenda fasi, utabakia. Na yenyeta kufanya ubakie ni utoto, kuwa mchanga, hautokaki kwenye huko, hauko malaki. Na kwa wakafubazi banakula mzuri, banakunywa mzuri, banalala mzuri, lakini bakafubazi. Leso inasema, ndugu zangu, msiwe watoto katika imani, lakini katika uovu muwe watoto. Mwabari za imani, msiwe watoto katika imani, lakini katika uovu muwe watoto. Imani hii inahitaji watu wazima, haihitaji watoto. Kama uko mtoto batakunyang'anya imani. Juu uko mtoto, uko bebe spirit. Acha tujifundishe 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wake wa 11. Ubarikiwe. Nasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati nilipokuwa mtoto, nilisema kama mtoto, nilifahamu kama mtoto, nilifikiri kama mtoto. Lakini wakati nilipokuwa mtu mzima, niliacha mambo ya kitoto. Kwa maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo. Amen. Amen. Tunaikala wapendwa. Barua kwa Korinto ulikuwa na lengo lake. Korinto ulikuwa ni mji uliojengwa pwani mwa bahari kuu, yaani Mer Mediterranee. Mji huu ulisitawi, ulikuwa kituo cha wafanyabiashara kwa wakati wa mtume Paulo. Ulikuwa ni ukoloni wa Waroma, uliwavutiwa nchi mbalimbali kwa wafanyakazi wa mataifa mbalimbali, wakiwemo Waroma, wa Yunani na Wayahudi. Kutoka sehemu zilizozunguka bahari kuu, mchanganyiko huu wa wakazi ulisababisha kuharibika na kumomonyoka kwa maadili. Paulo alianzisha kanisa katika mji huu wa Korinto katika safari yake ya pili ya kitume. Naye akakaa huko kwa muda wa mwaka mmoja na nusu. Aliondoka Korinto akifuatana na Akila na Priscilla kwenda Efeso. Na kutoka huko alitembelea kanisa la Yerusalema na baadaye alirudi Antiokia. Paulo alipokea habari kutoka nyumba ya Chloe kwamba kanisa limegawanyika. Paulo aliona ni muhimu awaandikie waraka huu ili kujibu matatizo mengi yaliyojitokeza katikati yao. Aliposhughulikiana na matatizo haya moja moja, Paulo alifunua msingi wa mafundisho ya Kikristo kuhusu imani. Paulo alionyesha umuhimu wa mwenendo wa Mkristo kufanana na Kristo. Elewa, mwandishi ni mtume Paulo. Objective ya Paulo, yani kusudi kubwa la Paulo kuandika barua hii, ilikuwa ni kusahihisha makosa dhahiri iliyokuwa katika kanisa la Korinto, na pia kuwaelimisha waamini jinsi ya kumtumikia Kristo katika jamii zilizokosa maadili. Mambo muhimu: suluhisho ya matatizo mbalimbali kama ugomvi katika kanisa,
uzinzi kwa Wakristo katika kanisa, kushitakiana na mabishano juu ya ndoa, chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu. Hali ya Paulo ilipingwa na wengine Wakristo wa vuguvugu katika kanisa kuwa yeye si mtume. Matumizi mabaya kuhusu meza ya Bwana, ukweli kuhusu ufufuko. Paulo alifundisha ya kwamba ni lazima mwenendo wa Mkristo ufanane na ule wa Kristo, na Wakristo kwa kukosa hii itakuwa kumwaibisha Kristo na kuliaibisha kanisa lake. Jambo la msingi zaidi ni mafundisho ya kusahihisha imani, kwa sababu Wakorinto walipokea injili, lakini kupokea kwao injili wengi walibakia watu wachanga bila kukomaa katika maisha ya imani. Paulo kwa kuongea, wakati nilikuwa mtoto nilifikiri kama mtoto, nilifahamu kama mtoto, nilisema kama mtoto, lakini wakati ninakuwa mtu mzima, hata mambo ya kitoto naanza kufanya mambo ya utu uzima. Najua mtu akiwa mtoto mchanga muimani ni shida, na ni shida kwa mchungaji, na ni shida kwa wazee wa kanisa, na ni shida hata kwa Mungu mwenyewe alikuita. Lakini jambo la msingi zaidi ni kukomaa katika maisha ya imani. Unajua watu wengi anaweza kuwa na miaka mingi kanisani, lakini ni mtoto mchanga tu. Na hii uchanga inatokana na nini kwa mtu kuwa mchanga? Inatokana na namna jinsi. Kuna wengine ni wachanga kwa sababu akili zao haziko timamu. So naona sisi wote tunaenda shule, lakini haiko kila mtu anaendaka shule njoo anapandaka shule ya msingi. Kuna wengine wanafuata shule, lakini kazi yao kila wakati ni kushindwa tu. Na kuna mwingine alisoma hata na diploma ya kupataka, kila wakati kurate. Sikusema kwamba hakusoma, lakini alisoma. Lakini nini inaweza sababisha ile? Kinasababisha asifikie kiwango, asipate diplome, wala asipate lisanse, wala asipate grade, wala asipate doktor. Ni nini? Lakini mzazi alisumbuka kusomesha, mpaka unasikia mtoto yeye pekee anafikia kiwango ya kusema sione kama mambo ya shule mie ni domene yangu. Ningilifanya auto. Anaenda jifunza auto. Haleluya. Mwingine anasema hapana, mimi naona sitafika kule, ndakuwa menizie. Haleluya. Amen. Hata wale walifuata commercial haiko wote ndio waliendelea vile. Walisema hapana, mambo inanishinda. Na elimu ya Kikristo nao ni hivyo hivyo. Bwana aturumie sana. Paulo anasema wakati alikuwa mtoto alifikiri kama mtoto, alifahamu kama mtoto, alisema kama mtoto, alitenda kama mtoto. Bwana asifiwe sana. Nini namfanya mtu mtoto? Waebrania 5:11, twende haraka. 5:11 Waebrania. Ubarikiwe sana. Juu yake tuna maneno mengi kusema. Juu ya huyu Mungu tuko na maneno mengi ya kuelezea watu, lakini ni matata kuyaeleza. Paulo anasema kwa Wakorinto, kwa watu huku Yerusalema, ni matata kuwaelezea, kwa sababu mmekuwa wavivu wa kusikia. Kinamfanya mtu, unaweza kuwa pia na akili timamu, lakini kama una udhaifu wa kusikia, una udhaifu ya kujifunza, pia unabakia nini? Unabakia mtoto. Akili iko timamu, lakini una udhaifu ya kufanya nini? Ya kusikia. Kuna mtu anabakia mtoto kwa sababu ana udhaifu wa kusikia, na kuna mtu ana bidii ya kusikia, lakini dimension yake inabakia ile ya utoto. Hapa ile nao ni kukosa neema. Kwa sababu kwa maana kwa wakati uliopita imewapasa ninyi kuwa walimu. Paulo anasema kwa wakati ilipita, wapendwa, hapa Yerusalemu aliwapasa muwe walimu.
Nahitaji mtu kuwafundisha ninyi mafundisho ya kwanza, maneno ya Mungu. Lakini inaomba tena turudilie mafundisho ya msingi. Mafundisho ya msingi ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula cha nguvu. Sawa. Kwa sababu kila mtu mwenye kunyonya maziwa hajui sana neno la haki. Mtu mwenye kunyonya maziwa, bebe, hajui sana maneno ya haki. Kwa sababu yeye ni mtoto mchanga. Sababu ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni kwa watu wazima, zimekwisha kuzobelea, walio na akili zao kwa kutumiwa, ndio zimekwisha kuzobelea kufahamu mema na mabaya. Mtu mzima anajulikana kuwa mzima juu ya nini? So unaona hii masikio yenyewe Mungu alinitia hapa, na ile masikio yenyewe Mungu alikutia pale, haiko pale juu ya kusikia vya mzuri tu, iko pale pia juu ya kusikia na vya mubaya. Baada ya kusikia vya mzuri na vya mubaya, wewe peke unafanya discernement, unakagua, unasema hivi abiko kweli, hivi ndio vya kweli. Ukishakuwa mwa ile dimension, maana yake unakuwa mtu mzima. Haiko Mungu alikutiaka ile masikio pale ukwetu unasikiaka vya mzuri vya mzuri vya Mungu alitia intelligence, akili ndani ya ile tempa yako, ndani ya cerveau yako pale kwenye huko. Naomba kichwa kikuwe timamu, na kichwa kikikuwa timamu utajua kukagua mambo. Hii ni kweli, hii ni uongo, hii ni mubaya, hii ni mzuri. Ndafanya hivi, siwezi fanya hivi. Ndasema hivi, lakini siwezi sema hivi. Njoo mtu. Lakini kama unaona kwaka bua baki kuambia tu kitu, unaamini pale 15:14 mezani. Soma kwa hii maiki yenye iko bien. Ujinga naamini kila neno, lakini mwenye akili anaangalia sana namna anavyokwenda. Okay, ubarikiwe mtumishi. Amina. Mujinga, haleluya. Ujinga inakaa moyoni mwa mtoto, ndio mezali inasema. Na anaamini kila neno. Lakini mwenye akili haamini kila neno. Anaangalia wapi kweli, wapi uongo. Haleluya. Na kwa hii haiangalie mtu kuwa naivi. Hapana. Haiangalie kuwa naivi. Unaweza kuwa uko mtu wa 18 lakini unawaza kushinda wa 50. Wakati Mungu anaita watu wake, kuna wengine walimwambia mie ni mtoto. Mungu akasema usiseme mie ni mtoto, lakini nitakutuma pahali pote utakapo kwenda. Yeremia, Mungu alimwambia usiseme uko mtoto. Haleluya. Amen. Kuita kwa Mungu akuangalia yake aje. Yosia alikuwa gaso wa wita, mtoto wa wita, lakini Mungu alimupatia hekima na akili ya kuongoza Israeli. Garso wa wita. No maana mambo ya Mungu ondoa utoto. Pale kwenye Mungu alikuita, alikusudia, na kama alikusudia ni kukuondosha machenga yote ya kitoto yenyewe ingali inaweza ikaonekana ndani ya akili yako. Akili yako iko pale kwa sababu ya kudiscerne. Bwana asifiwe sana. Nitapenda kwanza tuchimbe sana katika somo letu namna tutakavyojifunza. Haleluya. Paulo alifundisha, soma tena lile andiko Korinto
14:20. Ndugu zangu, musio watoto katika akili zenu. Haleluya. Amen. Nipatilie ndugu mkono, mwambie usiwe mtoto katika akili yako. Haleluya. Amen. Garso, baadolesa, mwachele mamichezo yenu. Ndapima kwanza na mimi nianze chumbia. Tushe gali jouer. Kama ukokoka mzuri utapiga mimba na tunakutenga. Na ndio mwanzo ya maisha yako kuharibika. Uko nawaza sema mwanamke ni sukari. Acha. Kigusa moto itakulunguza. Abacheze na moto. Usishike pala bashikake. Usiazarde hata nina kupenda. Acha vile. Utakia aibika bure. Tayarisha kwanza maisha. Panga kwanza maisha. Avatu. Amen. Bajene bale wabana akili. Akiyushuka tu basi. Anaanza waza na mimi ningilioa. Mapepo ile kwa mkichwa wako. Kia maana ni kutafuta kwanza franga, kupanga kwanza maisha. Apre kupanga maisha, unakuwa na kazi. Njoo akili ile. Mungu akikubariki unakuwa na nyumba yako. Unakuwa na nafasi ya kumtia. Njoo unaweza shughulikiana na vingine. Lakini ukisema avantu mwanamke utanikumbuka. Bwana aturumie bajene. Haleluya. Musiseme juu ya nini pasera anasema vile. Bajene ndio ba mingi kuba Maria huko. Lakini mtumie akili zenu kuwa timamu. Mungu alikuita kwa sababu ya kuwaza na kupanga. Haleluya. Amen. Sasa hapa Paulo anazungumza, ndugu zangu, musiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu muwe watoto. Kama uko muzambi, fanya buwerewere, fanya vya butoto. Juu uko muzambi. Lakini katika akili muwe watu wazima. Lakini katika akili. Haleluya. Amen. Kuko mwenyewe alimrendeza akafurahi. Ashenda mterekeza kwabo. Bamuko alimfukuza akamkimbiza. Anajijua. Papa bana nifukuza, niko nalia hapa, naambia kwa kiwelewele sana. Ulienda kamata mtoto wa watu na angali mdogo. Wewe peke ungali mdogo. Eske mtoto anaweza tunza mwenzake? Bwana aturumie sana. Amina. Nilisema mtoto haoaki. Mtoto hawezi oa. Anaoa ni mtu mzima ambaye anakomala akili yake. Sikia, na mtoto haokokake. Anaokokaka ni mtu mzima. Yeremia alisema mimi ni mtoto. Mungu akamwambia toshele, soma haraka pale 1:5. Yeremia sura 1 mstari wake wa 5. Wewe ngea mu ya Mungu nako nasema kwa mtoto. Hakuna mtoto mu ya Mungu. Uko tu tate anya lubombwe. Ilipokuwa sijakumba bado katika tumbo nilikujua. Predestination, yani ukiwa mwokovu uyue kama ulikuwa predestiné na Mungu. Mungu alikuwa kasha kuprepare depuis longtemps. Na ilikuwa hujatoka bado tumboni nilikutakasa. Ulikuwa uyatoka mtumbu ya mama yako, Mungu akakutakasa. Nimekuweka kuwa nabii la mataifa. Sawa. Nami nikasema, Bwana Mungu, mimi tazama siwezi kusema kwa sababu mimi ni mtoto. Bwana akamwambia nini? Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto. Usiongee mimi ni mtoto. Kwa maana utakwenda kwa kila mtu ambaye nitakutuma kwake. Sema amena. Mtoto haokokake. Niambilie ndugu, mtoto haokokake.
Kwa nini mtoto aokokake? Biblia inasema hivi, anayeamini na kubatizwa atafanya nini? Ataokolewa. Mtoto unaweza mwambia amini. Na Biblia inasema prinsipe ya kuamini, kwa moyo mtu huamini na kwa kinywa mtu hukiri hata kupata. Sasa mtoto anaweza waza kwa kukiri ili apate wokovu. Ulipata wokovu juu uko mtu mzima. Na sasa ile utu uzima wako uionyeshe. Haleluya. Hapana bakia mtoto. Mtoto ni ule angali anauliza baba mbele afanye kila kitu. Hii sheria yetu ya Kongo inasema mtu akifikisha miaka 17 akifanya jambo lolote linalohitajika serikali, haezi semewa na baba wala semewe na mama, ye peke atasimama ajitetee. Na maandiko nayo inasema hivi, baba hatabeba uovu wa mwana, mwana hatabeba uovu wa baba. Haki ya mwenye haki itamuokoa, nafsi itendayo dhambi itakufa. Katika maneno ya wokovu hakuna utoto, ni utu uzima tu. Na ndiyo maana teme yetu inasema imani hii inahitaji watu wazima. Haleluya. Kama uko mtoto hatuende na wewe, utabakia munjia. Sababu kuko watu quelque part beba takunyanganya wokovu. Na Mungu yeye anakutakia ushike sana ulicho nacho, asije mtu ataichukua nini? Taji yako. Yaani kuko mtu mwenyeko quelque part neko na kuwinda, anaweza kuwa iko humu, unawaza naye alikia okoka, kumbe alikia kukuwinda wewe akufanye mpagani ndio akuue mzuri. Naomba kuwe na akili sana. Haleluya. Kenyewe kinafanya mtu kuwa mzima ni vitu vitatu. Amen. Ya kwanza, kusema kweli. Ya pili, kuvumilia. Haleluya. Na ya tatu, kuwa na Roho Mtakatifu. Ile mambo matatu inafanya mtu akuwe mtu mzima. Haleluya. Unajua tuko na shida sana wapendwa, kwa sababu wengi zaidi walipokea imani lakini ni wachanga tu. Kila upepo yenye kuvuma katika imani inamupeleka. Acha nikwambie, kama uliingia muimani haukufuata mtu, uliingia muimani ulisikia. Sababu Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno. Kama ulifuata bwana yako, siku atachanganyikiwaka, naona changanyikiwa. Kama ulifuata bibi yako, siku atachanganyikiwaka, njoo na wewe utafanya nini? Kama ulifuata rafiki humu, siku atachanganyikiwaka, njoo na wewe utafanya nini? Utachanganyikiwa. Lakini imani iko na kuambia hivi, kama unamfuata Yesu, kuna vitu inalombo chukie. Luc chapitre 14 verset 25. Luka 14:25. Twende. Natazama makutano makubwa kamfuata. Akageuka kawaambia, twende. Kama mtu akikuja kwangu, naye asipochukia baba yake. Umchukilie sasa nini? Asipochukia baba yake na mama, achukie na mama na mke, na achukie na mke na watoto, uchukie mke na uchukie na watoto, na ndugu zake waume na wake, uchukie bandugu yako banaume, uchukie na bandugu yako banamuke, hata uzima wake pia. Hata wewe peke hawezi kuwa, hata wewe peke ujisikie kujichukia, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Ukiingia mwa hivi na uyachukia kwanza, bali utawachukilia nini?
utawachukilia wakati wowote wanaweza leta maneno yenyeko kinyume na imani yako. Ndio tatumo na wachukia. Kila mtu mwenyewe anaweza kukufuatilia kwa sababu ya kukutosha mlengo ya imani. Umchukie. Hata akiwa baba umchukie, akiwa mama umchukie, akiwa mke wako. Kwani kuna shangala na wamama wengi. Mwanamke mwenye kwa intelligent anakuwaka na kazi ya bwana yake wokovu. Mwa hii dunia yenyewe unaona seri yenye vipya viko vinakuya kila leo. Ndio taanzonesha bwana madhaifu ya imani. Unawazia nani ataregrete? Si wewe ndio utaregrete. Jua atakuacha kwa mashanganji. Unawazia akitoka muimani pasere ndio anapoteza? Wewe ndio unapoteza. Mimi niko na kangu pale pale. Kungambo ya mwanaume hawezi tolere udhaifu ya bibi wakati iko anaacha imani. Kungambo ya bwana hawezi tolere wakati bibi unamuona anaanza acha imani. Ujue ndio mwanzo ya mvurugo ya ndoa yenu. Dawa ya ndoa ni Yesu kuwa katikati. Dawa ya ndoa haiko kuzala. Biko banazala na banafanya divorce. Biko banazala na banabatupa mbarabara na banakuwa ba maibobo. Dawa ya ndoa ni Yesu kuwa kati. Bwana asifiwe sana. Kuwa mchanga ni kukubali kila neno. Kama mtu ni mchanga, hakwake na discernement, hakaguaki kuangalia bubaya buko wapi na buzuri buko wapi. Mpumbafu wa kwanza ni babu yetu ambaye banamuita Adamu. Siku Adamu aliongea na Mungu, Mungu alimwambia Adamu, siku utakula matunda ya mti hii ya kujua mema na kujua mabaya, utakufa. Eva hakukuwa pale. Nyoka kakia mwambia Eva, Mungu anasema musile. Ndio angemwambia aseme Mungu, haleluya, alikatala, lakini anapitia maneno ya Mungu. Mungu amesema musile ya miti ya shamba. Kumbe kuna tafuta mu Eva neno. Inaomba ukuwe na kuwa na discernement. Mtu iko na kuulizia mufaso gani. Juu anaweza kukuuliza juu akutilie mtego na kupotosha. Eva naye akasema hapana, Mungu alituambia wa watu miti ya shamba tunaweza kula. Lakini moja tu ndio tukatazaka, ile ya kujua mema na ya kujua mabaya. Mungu anasema msile, kwa sababu siku mtakula mtakufa. Asiyo ndio vile aliwaambia. Sasa mwa ile nyali bakataza ndio Satauni kupenda kuachanisha mtu na Mungu. Ile nyali bakataza ndio mko butamu yote. Ndio na siku mtakula mtakuwa saa yeye, na vyote vyenye anafanyaka na nyinyi mnaweza vifanya. Sema mwanamke alipoona kwamba mti ni ya kutamaniwa, akakula. Lakini sasa Mungu alianza jijia kuanzia kwa mwanamke, na mwanamke ndio alileta alianzia kwa Adamu. Adamu uko wapi? Asema nilisikia sauti yako nikajificha. Mungu akamuuliza, umekula ya mti ambayo tuliongea na wewe nikakuagiza usile? Si mwanamke mwenyewe ulinipa ndio ananiletea ile maproblem. Eske siku yote tuko na wewe tushakurogana? Mungu anamwambia Adamu, kwa sababu umesikia sauti ya mke wako, ardhi imelaaniwa. Basi Bwana aturumie sana. Ardhi imelaaniwa kwa sababu Mungu hakukuwa na conversion na Eva. Mungu alikuwa na conversion na Adamu. Mungu iko na conversion na wewe. Wewe ndio ulipokea imani. Sasa akiwa baba, akiwa mama, akiwa dada yako, akiwa mke wako, akiwa mtoto wako,
kama yeye ndo anaweza tafuta akwe kipingamizi ya kukosanisha na Mungu, Mungu anasema haustahili. Yeye anayependa baba au mama kunipita mimi hanistahili. Naye anayeona uzima ataupoteza, naye anayeupoteza kwa ajili yangu atauona. Njoo mtu kuwa mtu mzima. Mtu kuwa mtu mzima ni kuwa na akili yako timamu, ambao haitegemee baba, haitegemee mama, haitegemee rafiki, haitegemee bwana, haitegemee bibi, lakini inategemea kukagua, kujua nikifanya hivi ndakosea, nikifanya hivi hapa sikosee ninajenga, nikifanya hivi ninabomola, nikifanya hivi ninajenga. Njoo kwa mtu mzima. Sababu mtu mzima ana akili yake timamu ya kufahamu mema na kufahamu mabaya. Njoo kwa mtu mzima. Ukiwa mwanamke mwenyewe haiko mtu mzima, kila siku ni kukutia mumakosa kila siku. Pia ukiolewa na mwanaume mwenyewe haiko mtu mzima, kila siku ni kukutia mumakosa kila siku yendapo. Lakini kungambo ya mwanaume na kungambo ya mwanamke inahitaji kila mtu kivyake kipekee akuwe na akili timamu. Uyue madevoir zako mbele ya bwana yako, bwana ayue madevoir zake mbele ya bibi yake. Mtoto ayue madevoir zake mbele ya mzazi, na mzazi nayo ayue madevoir zake mbele ya mtoto. Njoo kwa mtu mzima. Lakini kinachohitajika kwanza zaidi ya watu wakuwe wazima ni kwa ngambo kwanza zetu sisi wanaume, sababu kila mwanaume ni kichwa cha nyumba yake, kama vile Kristo ni kichwa cha kanisa. Uko representant wa nyumba yako, mimi hapa niko representant wa nyumba yangu. Haleluya. Na kila mtu ajue anaweza tenda mfaso gani. Kungambo yetu sie wanaume, njoo Biblia na kazia kuwa kichwa. Kuwa kichwa haiko kuota ndevu ya mingi na imvi. Kuwa kichwa ni akili itumike. Nipatilie ndugu mkono. Kuwa kichwa ni akili itumike. Sawa. Unaongea mzuri sana. Sasa akili inatumikaka wale kofuti. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ba frère en Christ, japokuwa majaribu, japokuwa vingine na mitego ya shetani, maandiko na kazia uwe kichwa. Kichwa haiko kuyua hemea sambaza na nyama. Kichwa ni kuwa na mipangilio katika ulimwengu wa roho, kujua namna jinsi utaenenda kwanza na Mungu, jinsi utaenenda na jamaa yako, jinsi utaenenda na watu ambao kuishi na watu ni kazi. Patilia ndugu mkono. Hakuna kitu kigumu sana kuishi na watu. Viumbe vyote hakuna kiumbe kenye Mungu anasema aliregrete na mwanadamu. Mwanadamu ndio alidesevoir Mungu sana. Sasa ile yote ni kazi. Sasa hiyo kazi kuishi, tunaposema kuishi na watu, uone kwanza nyumba yako. Biblia inasema na yeye asipojua kuchunga walio wake, kama huko kichwa mwako, na zaidi sana watu wa nyumba yake, huyu anaikataa imani na ni mubaya kuliko yeye asiyeamini. Bili nishinda, fuaili nishinda, bibi akanishinda juu ya bulozi, juu ya umbaraga. Ndio nikiona na mimi ni vivuru gani kafukuza. Na hata vile niko tu pastere, ndio iko ndio aliniitaka. Bongo, danganya baba hiyo neno ya Mungu. Kichwa chako inakufa. Batu 5 wanakushinda. Wewe kanisa njoo teza weza. Kwa Biblia iko nasema kwanza pour que ukuwe mwangalizi, kriteria ya kuwa mwangalizi. Soma pale 3:1. Timotheo wa kwanza sura 3 mstari wake wa kwanza. Sinalomba kuwe kichwa komale.
Neno hili ni la kweli. Kama mtu akipenda kazi ya mwangalizi, anapenda kazi nzuri, anataka kazi nzuri, lakini basi imempasa mwangalizi asiwe na laumu. Mume wa mke mmoja. Usiwe na laumu na ukuwe na bibi yako. Sasa leo unakuwa na babibi, tukufanya imani na kukataa, kichwa chako inakufa. Uko na decision tu ya kuvuruga bibi, hauko unaona imani kama itachafuka. Leo kama ile bibi ni ndoa, haukumpata munjia magendo. Kumbuka kama mlifunga naye ndoa kwa madhabahu. Sere, kumbuka kama mlifunga na frere ndoa kwa madhabahu. Na bali bauliza kule kuleta, nyi peke mkaongea. Biake na njoo byangu. Byangu na njoo biake. Mea akili sasa na kuingia unasema, uletani ni kwenu weka msenzi. Ule haiko tena kama msenzi. Ule tu anakuwa mwenzako mwemuko napanga naye maisha. Achele buelewele. Hapa Afrika ndio mko mnafanya michezo. Enda Bulaya batakuweka sawa. Kenye kinahitajika muwema wa kimungu na tuchunge maisha yetu mzuri ni kukomala tu. Bwana atukuzwe sana. Sasa kitu kenye napenda kusema, kukomala kwanza katika imani. Kuna watu ni wachanga sana. Ulipokea imani. Wakati unapokea imani, we mwenyewe unajiamulia. Unakutana barafiki ndani ya imani. Rafiki anaanza kukupuse akuachanishe na imani. Juu uko na akili timamu kweli. Mtu alijitenga na imani juu ya tabia yake mbaya, akajivuruga. Lakini njoo leo rafiki yako mwenyewe, njoo entourage yako akianza kukuambia hapa maneno ni kuvuruga tu muimani, na pasere zake ni wakuzimu, na pasere zake ni shetani. Ndakuwa shetani yani. Na mimi ndio niko natosha watu kuzimu nibalete kwa Yesu. Naona asikie ile maneno. Na vinaweza kuwa ni vya kweli. Siende kesho sitaenda. Unekala kwako. Lakini nakubakia nao kwa nyumba. Unaambia biko vinakufanya vile mtoto. Uko bindimba. Unaamini. Mjinga huamini kila neno. Unapaswa kuwa mtu mzima. Unapaswa komala. Kujua sababu za huyu kuniambia vile ni nini. Wakati alikuwa muimani, mbona hakuwa anasema hivi? Wakati anajivuruga manamtenga, ndio mbona anaanza tukana hivi. Ningiwaka hivi haina hayatengeo. Wao wezi jiuliza. Nilikutana na fulani ndio tu alivuruga kichwa wangu, na kichwa wako na wai kukua na enea. Ilikuwa dimwe. Mujinga anaamini kila neno, lakini yeye aliye na akili anaangalia namna anavyokwenda. Haleluya. Manake juu ya weye, juu mama anachukia bibi yako ndio mfukuze. Juu bibi yako anachukiliwa na bamaina ndio ni mfukuze. Frère, siku mama yangu alitaka niletea blagi. Bibi yangu iko pale. Nenda kiana shashe yangu. Mulikuwa chakula tu ya mzuri. Pale tulikuwa kurefije kwetu kunyumba. Sasa mama ule pale na bibi yangu ule pale. Mama anapiga mkono. Lete ile shashe. Nikamwambia hapa. Hii shashe haiko yako. Asa we, mimi ndio nilikuzalaka, leta shashe. Nikamwambia riziki tu ipane. Akacheka, nikamwambia kata shashe yako. Acha ile. Anataka niingia mkichwa. Kwa tofauti ya mama na bibi. Nipatie mama. Ae tu. Nikose kwenda lala. Acha bibi. Bwana aturumie sana. Na hata nimupele sasa haiko kusana nachukia mamangu. Lakini pale ninatumia akili. Mamangu tukiongea naye wiki leo ni mama na mtoto. Pale kwenye bali nikati yako pendo tu iko pale. Bibi ni tofauti na mama.
Na mimi hawezi nichukia sana juu napatia bibi yangu sasa. Kama naye iko na akili ataelewa tu. Bwana Yesu atuhurumie sana. Leo wewe uko nakosesha bibi yako amani juu ya baloko yako, juu ya mama yako. Wewe unapaswa patia bibi yako heshima mu famille. Kuambia mko na yoka mimi ndio representa wa hiyo. Si player wangu ndio huyu. Ukizarau huyo amuko nyie wote. Lakini wako na sasa si wana kutukana avec les autres juu na wewe unakuwa karuirui. Mtu anaweza ambia bibi yake vile. Maana uko na apuye ba kwenu wako nampiga sasa. Nikwambia mtoto wao wake Bwana aturumie sana. Yenye naangaliana na maneno ya fuae ni kukomala. Yenye naangaliana na maneno ya imani ni kukomala. Yenye naangaliana mambo ya kazi ya mikono ni kukomala. Yenye naangaliana na mambo ya imani ni kukomala sana. Haleluya. Komala. Acha buchanga. Uko na buchanga ya mingi mkichwa. Hauko pale juu huyu akuletee maneno, huyu akuletee maneno, huyu akuletee maneno, kisha akili yako isambarane, ukose wewe peke fanya mkaguo ya kusema nini ndeza bufundi gani hapa ndeza tumia ili nipate kuishi na kuendelea na maisha yangu. Mimi watu wiko wanakuvuruga. Kila siku watu wiko wanakurudisha nyuma mu maisha. Niangalia unakuwa garso kama wa 23 za ungali nawekesha mama makuta. Mama niwekee mtoto wa mama. Sikatale kama haiko ndio alikuzala. Mbo mama kizukulu unaweza mbeba. Unaweza fungisha mama we. Acha we. Kila kitu shakuwa. Baki kuuliza mfamii, tuko hapa na mchango ya familia, tuangalie kisi tutaamua hivi vitu. Nendo uliza bibi yangu. Ema, kuko vitu vya kuuliza bibi na kuko vitu yenyewe unafanya unaajire, utakia muelewesha nyuma. Ndio responsibility di. Si kufundishe bubandi. Haiko kila kitu. Aho. Hawezi nielewa. Abrahamu Mungu anamwambia nitolee mtoto wako, asa mtoto wako wa pekee. Abrahamu akubebaka Isaka miezi kenda. Hivi ni kungambo ya Mungu. Ndamutoa. Kesho tukutanane kwa mlima wa Moria Mungu. Analala na bibi anakumbatiana, mimi akumwambia. Ase kesho tu tuko nenda kumulima, tutenda omba kule. Tutaomba sana na nabeba Isaka nao ayue omba. Inaomba Isaka ayue omba. Bibi ase kweli mwene na gaso wako napenda ifisi ene yako. Sasa mimi najulizaka pale kama angilirudiaka bila ile itoto. Na Mungu naye ni très intelligent kona ya. Bwana ananipenda, mimi hapakupatana na bibi yake. Bwana asifiwe sana. Lakini alisho na volonté ya Abrahamu ilikuwa ya bien. Mais hivi akupatana na bibi yake, sasa atashuke mlima. Kwa hiyo atapigania kutaota liani. Oh. Kungambo ya kenye kinaelekea Mungu, kuko vitu vingine vyenye haupashe consulter mutu. Kungambo ya imani, kusema nirudie nyuma wala niende mbele. Eske ni kitu cha kuuliza? Hakuna. Mimi ukiniambia muimani ukiendelea mbele mimi batakuwaka.
Nakwambia na ndio bie Mungu aliniitia. Ndio akili timamu hiyo. Uendele mwele imani lakini ni ba malfetere bale be yuko natembea nao. Umwambie mafuni najua lakini nyamanza. Amen. Kama muimani abakuelekezake mu malfetere banakuelekezako uende mbinguni. Muimani basha kwambia uende kuzimu. Muimani basha nini kitu ya maana yenye haina maana gani yenye basha kufundisha muimani. Mimi mtu kuna kwambia imani ile uendelee tu. Shinjo tulianzaka. Shinjo naona pita naona changanyikiwa unarudia nyuma. No, akili yako iko dimwe. Kazi yako masikio yako ni kusikia vya mbaya, kusikia na vya mzuri. Kama ni vya mbaya, fanya discernement, fanya uchunguzi. Njoo kuwa mtu mzima, pana kuamua saa essence. Celui qui a perdu l'essence. Uko fou. Mtu ni mtu mzima. Wewe uko kichwa. Kwa vitu vingine mtu anakia kukuambia, unasikiliza, unawaza, unamwambia nini nasikia. Usongeli nijibia watu. Ndawaza kwanza. Ndio mtu mwenye kuna akili. Mtu wa akili hakwake na répondre brutalement. Anakuambiaka nini nasikia. Usongeli nijibia basi. Hapana, ndawaza hata bibi yako. Kwa vitu vingine upashe mwitikio. Unamwambia sawa, nasikia. Tutaangalia. Wala ndawaza kwanza. Wewe ni kichwa kidogo tu mnaporomoka nyewe wote na nyumba yote. Ndio maana uko na saa ya kuikala ufikirie vitu na tafuta fanya. Haleluya. Kwa mtu mzima ondosha butoto ndani yako. Kwa ngambo ya maisha ya imani hapana kufanya blagi. Kifanya tu blagi basi unapotea. Mungu anatia ile kichwa haiko tu juu ikwe naangalia watu. Inaomba iwaze sana. So vile hapa niko pastor. Ziniko pastor hapa. Kwa vitu vingine ndabaambia huko. Nyie mtabiangaikia sana. Na mtakuwa na susi sana. Mimi mwenyewe atapondekana ni mimi. Il faut nikale nifikiri. Niko naambia watu hivi hawaona hata kitu. Hawafai. Sasa dafaa. Il faut ni wazi. Ni developer akili sana. Ndio niangalie kisi kanisa tena. Huko vingine nakwambia unapuuzia. Ya pastor ile. Ya atakuwa anatuambia yake. Usiko vitu vingine ni bila mwele. Na ni kweli. Mimi mwenyewe atapondekana sana. Kama kazi ikiharibika ni mimi. Sasa ilifo ni wazi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unacheza hata na Mungu. Mungu hana pumbafu wa kuchagula watu. Asa wewe unakuwa pastor pale. Mungu akikufanya kiongozi ujue kama anaeneza. Leo hapa nani kuparke. Ukisema wewe uko pastor unarepresente kanisa fulani. Kuko cheti banalombaka ya Sozame. Ya kule kusozame, kule garani. Ni diplome banatupatiaka. Unaendaka pale banaita wale wa daktari bakubwa banakufanyisha consultation. Consultation gani? Uko mwenye atakuya anaanza kukuambia maneno ya kukulumisha tu roho. Angalia tajiri haya kama uko fu. Usikie piga ba Kristo mkanisa. Kwa mwingine uko unasikia kuona kudone ma questions mwazimwa zenye ziko ilegal. Unazirepondre tu mkalmement na merci. Banatuma mwingine. Tena nao unaongea naye. Après pale ndio wanakuletea cheti. Yenye ile hospitali yope kinatia kwa kashe kama kichwa yake inaenea. Njoo kule unaweza tia sasa bikaratasi yako kuparike kama uko pastor na unaweza simamia kanisa. Ifo bapime kichwa. Kama akia panchaka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana na maandiko nayo iko na kritere fulani. Asa kuwe hivi, naomba kuwe hivi, mtu mwenye kujua kufundisha, mtu mwenye kujua ilifua kuwe na zile kritere. Kisha zile kritere ndio wanachunguza mwazo, ndio wakupatie uangalizi ya kanisa. Haiko hivi mon frère. Bwana asifiwe sana. Jambo la msingi
Niko napenda kusema tuondoe utoto. Mtu akisha kuwa mtu mzima anafanyaka na mambo ya mtu mzima, anaongeaka kama mtu mzima, anamuaka kama mtu mzima. Maandiko inasema hivi, unaposoma Waebrania 11:24, twende tumalizie. Waebrania 11:24. Komboa muda. Kwa imani wakati Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti ya Farao. Kumbe mtu kuwa mtu mzima, mtu mzima inamfanyaka akatale na vingine. Nipatilie ndugu mkono mwambie, kumbe mtu kuwa mtu mzima inamfanyaka katale na vingine. Haupashe kuwa ndimba. Kila kitu uko Bwana ndio. Kila kitu Bwana ndio. Kila kitu Bwana ndio. Hapana kuwa Sauria mwenye alienda sinye kikaratasi cha kwenda muua. Mbele sinye soma kwa miandiko iko pale. Bwana kwa muyua ileta basi ndasoma kwanza basi ndasinye vyenye sikusoma. Sema amen. Tumalizie tu hapa, tufanye conclusion hapa. Tutafute témoin. Ndio tumalize iko. Hapana, hata mimi na wewe Bwana mwarita niingia mkichwa vile. Ninampatia makuta ashazisabia juu ya utamu ya franga. Kama aliona ndamogopa juu ni patro sana, kisha ananiambia hivi, Pastor, hii makuta hata siandike, unayua sie tuko ba commerce makubwa, unaona wewe na commerce yako kule, niandikie papi kama ulipata hii makuta. Acha vile niandikie. Hapana, na utaandika. Kama uandike nipe makuta yangu nitie poshi. Tunasikia andikiana masasa zingine. Unaniona mtoto? Niko tu mtu mzima papa. Angalia hivi ndevu zinakuwa mo hivi. Hayo nataka nifaa vile. Andika. Alléluia. La parole s'envole mais les kesho anaweza sema niambie wapi na témoin alikuwa nani. Ndasema ni bile ya vile vyote vinalombaka mtu akwe mzima. Usikuwe nafanya vitu mubuwerewere. Kwa kitu keba anaweza kukulaumu na wewe peke unalaumu nafsi yako. Paka wewe peke unajiona uko pumbafu. Juu ya dini ya kudiscerne mbele waji. Maneno ya Mungu haituime kuwa na akili. Hakuna mkalamusi sa mtu mwaliokoka. Hakuna mkalamusi sa mtu mwaliokoka. Kalamuka. Pana ile mpole yako kwa ingine mpole ya bubumbavu. Kwa bumbavu kuna sasa unakuwa mpole. Tuende Fred. Kwa imani Musa wakati alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti ya Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu. Akaona niende pata mateso pamoja na watu ya Mungu kuliko kujifurahisha kwa dhambi wakati kidogo. Tu mzambi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Wako najiona mwerevu juko nafaa dhambi kwa siri, pastori akone, mzee wa kanisa akone. Wewe uko pumbavu. Le malheur poursuit celui qui pêche, mais le bonheur récompense les justes. Bubaya huwafuata wenye dhambi. Alléluia. Wewe suka niko strategy mimi. Ndakona batoka tu mnapika hivi na pika. Bataona. Hii mwaka bataitika. Nani ataitika? Wewe pumbavu, nani ataitika? Wewe kiwelewele, nani ataitika? Wewe ndio utasikilia kumwili yako. Unanitendea mimi? Unamtendea yeye? Acha ile bubumbafu ya vile. Mimi kwanza na makanisa hapo habataniona. Na isemeni habataniona. Unanifanyia mimi? Ndahubiri bebiko. Amen. Basi unaanza saa tano mnayalo munyibo te nyinjo ndabeba mbinguni. Kuko saa munyi hapa mko tu tano njo nda presenta kambele ya Mungu. Kisha nenda najitesa tu kubure na kuluma kichwa bure. Unaanza sasa ukikatana kanisa unanifanyia mimi? Mimi nishamaliza kazi yangu, nilikuhubiri, nikakubatiza, nikakuonesha hii ndio njia ya mzuri, hii ndio njia mzuri. Ukifanya hivi utapotea. Nishamaliza kazi na baba kaandika direct. Kupotea kwako Mungu hata nilipisha nafsi yako. Mimi nilishafanya kazi zamani. Wewe ndio unabakiana sasa kazi. Kazi yenyewe unabakiana ni ya kutumika na kutumia akili. Niligonjwa papa akukia niangalia. Niko mtu ndeza sahabu.
Wala ndeza zuili, wala na mimi ndezi gonjwa. Sasa kama wana gonjwa na mimi pasere ni gonjwa. Niliona pajuzi nini nashinda kuingia hata mkanisa. Juu nina gonjwa. Nikasikia komanda David na aligonjwa. Tukaitana kwa telefoni. Yakani papa nina gonjwa na mimi kama mimi nina gonjwa. Babu tume basi baombaji kusawa batakunya. Binafikaka. Patilie ndugu mkono mwambie akili nalomba kutumia imani nalomba kutumia akili bwana. Amen. Pasere akosake. Unaweza kuja sasa, baba, nilipenda unipatie kwanza $10 pale. Ninakwambia rafiki yangu, sina. Maana niko na roho mbaya. Siko pasere tena juu nilikosa $10. Niko tu baba, mtajiri anazalaka na maskini na anazalaka. Acha vile. Haezi kosa, mimi ndo Mungu. Sasa utaacha imani tu nilikosa $10. Utaelewa tu mzema haki hana. Mungu sema hapana. Ananima tu. Na wewe utatumia ujinga. Tukomale. Niambilie ndugu tukomale. Tukomale imani. Kama hatukomale imani, tutashindwa kuchunga wokovu. Inaomba mtu kupanda dimension ya imani. Pasere alitomboka. Anaweza tomboka ni mtu. Alitombokea nini? Angalia rezo alitombokea. Bali tenga fulani. Angalia rezo yenyewe balimutengea. Unaanza responsibility ni mchezo. Ikala tu mwako mnyumba, ulishatia nani sheria mnyumba, hakuna tengiaka pa 20h juste. Mwisho ya kuingia ni 20h30. Mtoto akuye sasa mwa ile 19h30 anakia 20h umupige. Ule baba nami nikupigana tu kila saa mafimbo na kuvumbishana tu makuisi na nini. Haukumupigia mubaya. Unampigia tu kwa uzuri, uponyeshe nafsi yake na nini? Na adeze. Lakini yeye mwenyewe aliadirisha. Ile mpumbafu yake tamwambia ulimuonea na hauko responsable. Ndio responsabilite sasa naona pasha fanya hivi. Na wewe kijilaumu juu ulipiga mtoto, na wewe uko mkosaji. Juu ya nini? Ni madrua zako njoo ungaliki. Hauyaderaye mu madrua zako. Hata bibi unaweza muonya. Unaweza mpatia punition kama anakosa. Juu ungali mu madrua zako hauyafanya dhambi. Usijilaumu. Hapa kia mubaya tu papa kuhama kitanda inakuwa kilapo. Mwanaume anaanza ndalala kukiti. Mama analala kukitanda. Patia mwanamke punition nyingine lakini usihame kitanda. Mwanaume haamake mwake. Ukianza hama mwako mwake unataka kufa. Utahamia kitanda nini? Wala unaanza hamisha mwenzako, hautalala kwa kitanda. Wewe lala kusalo. Miziro ile mnafanyaka, kama hata kama mko mnasema miziro haikwake muyesu, iko muyesu. Miziro iko muyesu. Mabilapo ya vile ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati na katala vitu vya vile. Pana pinisio nyingine, pana hama kitanda. Wala hapana hamisha mwenzako kitanda. Uko mmadrua zako. Mwenzako akijitambua papo nisamee hii mambo haitajirepeta tena na umsamee. Mkasirike msitende dhambi. Jua lisishuke na uchungu wenu haujaona. Ndio neno la Mungu. Na ndio mtu mzima. Amen. Kama uko mtu mzima unaweza yua lomba msamaha. Na wewe kama uko mtu mzima pia unaweza yua kubali mwenzako mwenyewe anakuomba msamaha. Amen. Para sana huko kujifanya sana Mungu, piga magoti. Kama bibi akupigia magoti hawezi msamehe. Basere en Christ, hata frère unaweza mkosea usimpigie yake magoti. Kimupigia magoti maana yake unamwadore. Wakupigia magoti hata riziki. Ukinikosea mama, usipimake. Niambie tu papa unisamehe. Piga magoti, unakuwa Mungu. Unapiga kudeta. Wakupigiwa magoti ni nani? Yesu Kristo Bwana wetu. Ndio Biblia inatuambia kila goti litafanya nini? Litapigwa. Na wewe uko nani? Atapaswa piga magoti.
Nasema piga. Wewe banapigisha hata bibi yao magoti na namtilia lulijiwe kukitu. Mapinisio za vile mundoa hazipashe kuwa. Ile ni buchanga muimani. Bwana aturumie sana. Atukatale usilete education mwako mnyumba. Lakini angalia vyenye unaweza fanya, vyenye maandiko inakuruhusu na vyenye maandiko haifanye nini? Haikuruhusu. Tukomale. Na mtu akikomala hakwake kukwazika saa yote. Amen. Mtu akikomala anajitiaka pafasi ya mwingine. Kuko wakati mwingine, lakini pinisio nimepata juu ya nini? Lakini nilikosea bwanangu. Eske mwaibu siku ndio nilipasha kia mnyumba na siya kia mnyumba mwaisa. Lakini nikosea bwanangu. Pala niambia nimsongee bugali ya mtama, nikamsongea moya muhindi. Anatomboka avec les autres. Kama tu kikuwa na akili ya kukuwa najitia pahali pa mwingine, kuangalia ninapata hii pinisio lakini nipatia musanse gani, utajenga mzuri. Amen. Amen. Na hata wewe bwana kama bibi anasirika, uko wakati bibi unakutaraka na sawa. Kwa taksi minda kwa sasa bisi. Ndio na bwana anaingia. Bibi nani anaingia? Banafanya mwezi mzima butoto katika imani. Ni mchanga. Olie kwanza wewe ujiulize mwenzangu alianza sirikia nini? Wangu le pale na mbembeleza na kuyo kwa. Bwana riziki wiko hii. Mbona leo morale inashuka? Acha vile. Kasosiso. Kama unapenda sosiso. Amen. Nenda mvile. Bwana asifiwe. Amen. Unauliza. Ndugu unaweza kuwa mbwa mwitu alikuingililia pale au yeye yenyewe alimletea kwa vile alimtia mkichwa na kutana na vimba hivi, naona anza tu vimba. Uliopende uyue hii kusudi ya kusirika inatokana na nini? Naona sema sawa kwa taksi ndakuwa bisi. Nyumba inabomoka. Batoto ni bainonsa mu nyumba ndio wanaanza pata problem. Hiki pita toka na kufanana babako na Lukitu. Batoto banaanza pata matusi, abayue matusi ilianzia kunini? Chakule naanza mwangiwa japokuwa ilipigiwa mzuri. Bainonsa banaanza lukufako. Juu ya nini? Bibi akomale, bwana hakomale. Ni shida. Bibi anavimba, bwana anavimba. Nani atabembeleza mwenzake? Hakuna. Hata muimani. Unaona kama mtu tu hapendi kusemesha, hapendi kusalimia, ndio huyu mtu nishamfanya. Sasa utavimba mpaka wapi? Mu maneno ya Mungu hamuna kuvimba, hamuna kusirikiana. Naomba watu wakuwe watu wazima kameme. Yenye vinatuleta hapa ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Hamuna rankine mu Mungu, hamuna kashfu mu Mungu, hamuna matusi. Ukikuwa tu na vile hauko wa Mungu. Sasa uko nakia fani mkanisa. Kwa imani wakati Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mtoto ya binti ya Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa wakati kidogo, kuliko kujifurahisha kwa dhambi za Misri. Kwa imani alitoka. Kwa imani alitoka Misri. Haleluya. Amen. Imani kamfaa fe nini? Atoke Misri. Mtu mwenyeko na akili anakuwa na maamuzi. Twende. Asiogope ghadhabu ya mfalme. Hakujishutumu kitu. Na hakusikia naogopa kitu. Maana aliona iko madrua zake, sema amena. Amina. Lakini kwa Farao alikuwa na nyanyasika. Akajiamulia, mimi siko Mumisri, niko Myahudi. Amen. Frère, usikwe na jikosesha amani. Jua nini dhambi inaweza kukosesha amani? Sere, jua nini dhambi inaweza kukosesha amani? Kama uko nasikia mroho hauombe juu ya dhambi ulifanya, utubu. Unazogopa kuingia mkanisa juu ya wewe peke uko na. Subitubu biacho wende ukua bie na Mungu.
Nini nakutia mwenseki? Wewe peke unajikosesha amani. Unakosa apeti wewe peke. Acha sisi tutabishusha. Utagonda utaona. Lakini utakia gonda mbupumbafu yako. Mtu anajipatia amani. Usione vitu vinakusumbua mwakili mumawazo. Haleluya. Unaanza na gondo uko na gondea nini? Haleluya. Kama ni sheria wakusumuito mwambie, bwana mimi sipendi hivi. Mimi sipendi hivi. Vraiment tukiishi hivi, sio tutaenda wapi? Bitaribika. Sema. Kuna vimbo kwa sachura. Sasa naanzia mwisho itakuwa nini? Mwisho bitaribika. Mwisho utahangaika. Juu ya nini? Akili iko kidogo. Mtu anapasha jipatia amani. Musa alijipatia amani. Kwa imani alitoka Misri. Toka. Asiogope ghadhabu ya mfalme. Maana alivumilia kama anamuona yeye asiyeonekana. Sema amena. Amina. Patia ndugu mkono mwambie patia roho amani. Patia roho amani. Mimi fulani nikimuona roho yangu inapita kinasirika, inavimba. Netavimba tu. Utakufa na tension. Mimi utakufa muujinga. Unajua utakufa muujinga. Hauna Mungu. Hauna Mungu. Jungi ilikuwa na Mungu unapasha jitafutia usalama. Haleluya. Haleluya. Amen. Patia ndugu mkono mwambie jitafutie usalama. Jitafutie usalama. Jitafutie amani. Amen. Wala mimi nakuvuruga unawekea kuroho sana. Kuko mahali kuambia bia mubaya mkanisa uingie tena. Yesu kaenda alikuaminishaka. Baka kuambia tu fulani iko hivi fulani iko hivi fulani iko hivi. Ndio naanza kukutana. Ukitaka ushanawa kaniende, kanisiende. Ile ni butoto. Jikacho wewe ndo nane nole mtu mupatane naye. Akutoshe mconfusion ka. Kuko wengine wataenda jehanamu. Balikuwa mconfusion. Unachukia mtu bila sababu. Unachukia mtu juu tulimsikilia. Unachukia mtu hauyamonako bubaya meju alikuambia. Ila ni mchanga. Tukomale mu maisha ya kiroho. Komala mu maisha ya kiroho. Acha ile utoto ya vile. Nini inaonyesha mtu kama ni mtoto mchanga katika imani? Ni vitu kama hivi. Kivuruga ndoa yako uko mtoto mchanga. Ukijivuruga muimani unaacha imani bila sababu. Uko mchanga. Mchanga ndio anakuhangaisha. Kivuruga familia yako. Jutu ya maneno ya kusikia sikio lisikia kwa baba mloko lisikia kwa muyomba. Uko mchanga. Akili inapasha tumika. Sema amena. Uko unachukia tu familia yako juu ya bibi yako, unachukia familia yako juu ya bwana yako. Acha vile. Unapasha kuwa mpatanishi wa watu. Unawazia kama hii kichwa ingilikuwa inakufa ningilibakusanya nyinyi wote. Kichwa inaenea. Ndio maana nilienda na bakusanya na kusanya umwa. Wao unacheza na kukusanya. Noneza yua kusanya lakini hutawewa kubachunga. Meju kichwa inaenea na ndio maana na bachunga. Ingilikuwa inakufa nikufukuza saa yote tu. Fu basi anachunga watu. Aanze haya. Mimi ukinipatia watu, ukinipatia hata wawili. Kesho naweza kutana wanakuwa 100. Kweli ni karama Mungu mimi alinipa. Juu ya nini? Sijitape, na kama ndajitapa sitakuwa mjinga. Mungu alinisaidia, alinipataka kitu kamoya, savoir vivre. Na yua gisi ndeza beba huyu, na yua gisi kuya kwanza tuongee hivi. Unaona na mtu anakutana ikukubea ki. Unapasha jifunza. Unapasha jifunza. Kichwa yako inapasha tumika sana. Juu ya watu wenye uko nao mnyumba, juu ya watu wenye uko nao muimani, juu ya familia yako ya kimwili, juu ya maisha yako unapasha ikala uwaze sana na ujue jipanga sana. Hapana mle marafiki wenyewe unakuwa nao hauna maana. Huyu anakushawishi hivi, unaenda huko. Huyu anakushawishi, unaenda huko. Mwisho itakuwa nini? Haleluya. Musa alijiamulia. Haleluya. Faida gani napata kwa Farao?
mwisho ni nini? Mwisho ni nini? Fred, unakuwa muimani, uko na sheria yako imoya hivi, ile yenyewe mlikuwa nabo mkipagani. Sheri wangu, bebe tonton, bebe mutobe, bebe sukari, bebe fanta. Hauoneka wewe inakuandikia ikurudisha tena muzambi, kisha mwisho utakufa malaria, hutapata benediction ya Mungu. Hii haipashe kukuangaisha. Hii ni ya kutia muliste noire. Shindwa kwa jina la Yesu. Siku tero na isikia unasema tena, kumbe alipata nimero yangu, ngoja nimuoneshe sasa. Bloqué. Hivi havitakusaidia kitu. Ni vya kuvuruga tu na Mungu. Na ulezo wazia ni vya faida. Mimi na kweli na niko bogari. Basi wewe utakuwa bogari kupita hapa bogari wote wenyewe biko dunia, ndugu yangu. Shetani anakutamani tu akuvuruge we na fwaye yako. Anapenda tu akuvuruge na avuruge maisha yako kuwe malere. Ndio tu vyeko natafuta. Au kwake wakiana. Bila ya kukutapata. Le corbeau et le renard. Juu ya dhambi kuwa mwerevu. Ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu muwe watoto. Vitu vya kukesea sana ni kuangalia nini inaweza kuvuruga mahusiano yako na Mungu. Usijivuruge tu na Mungu. Hakuna nafasi kwenyewe hauwezi enda na unaishi bien kama uko na mahusiano mzuri na Mungu. Lakini Mungu akikukatala wala Mungu akienda mbali na wewe, basi unakuwa malere. Hakuna atakusaidia mwa hii dunia. Hakuna isipokuwa Mungu peke yake. Usivuruge na Mungu. Jua panga maisha yako. Kungabo ya maisha commerce, angalia nilichuruza leo $1000. Mwa hii $1000 nilipata sasa $50. Hapa kuko $15 ya Mungu, ndio cha 10. Hapa ndauzia watoto. Sawa. Ndio akili ya kimutu ile. Hapa naomba nilipe deni ya mama fulani mkamata unga. Sawa. Hapana, tuanza unafurahi tu muro. Kama sawa, nakuambia unga mulishi. Haleluya. Patia ndugu mkono, mwambie jipange sawa sawa. Tumia akili yako iwe timamu mu mipango yako yote. Neno libaki kwenu na kwangu. Amen.